Okay, Miss Mary and all of my friends, I will reading a Notulens presentation today. Political participation. Notulis Alexander Aditya Pranata, MC Thomas Julio Bayu Pratama, Moderator Agatha David Risuraningsih. Speaker Nathaniel Farel Zola, Dionysius and Laurencia Estrelita Feralin. Participants who did not attend, 3 students were absent from today's presentation. 1. Ramadhani Aulia Akbar, 2. Matius John Adi Purnawirawan, 3. Da Vinci Hendrik. Opened by MC at 10:13 a.m. Prayer begins at 10:14 a.m. As breaking first at 10:16 a.m. Handed over the moderator at 10:19 a.m. The presentation starts at 10:21 a.m. The first presentation was read by Speaker Nathaniel Farrell at 10:21 a.m. The second presentation was read by Speaker Dionysius at 10:39 a.m. As breaking second at 10:45 a.m. Handed back to the moderator at 10:53 a.m. The third presentation was read by Speaker Laurencia Estrelita at 10:53 a.m. Question and answer session, Termin 1. Cecilia Novi. How does the government handle individuals who have an apathetic form of political participation? The answer from Laurencia Estrelita. Untuk menangani individu yang apatis secara politik, pemerintah dapat fokus pada langkah realistis seperti meningkatkan pendidikan politik di sekolah, menyebarkan informasi politik melalui media sosial, serta melibatkan tokoh masyarakat atau influencer untuk menyampaikan pentingnya partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu menunjukkan kinerja nyata dan transparansi agar masyarakat merasa suaranya berarti dan mulai peduli terhadap isu-isu politik. Question number 2, Evi Kristiandari. In the Indonesian context, why does political participation often increase only during elections and decrease outside the campaign period? The answer from Dionysius. Partisipasi politik di Indonesia cenderung meningkat hanya saat pemilu karena beberapa alasan, yaitu budaya politik masyarakat yang masih pasif, kurangnya pendidikan politik, partai politik yang hanya saat kampanye, adanya kepentingan praktis seperti imbalan langsung, dan kekecewaan terhadap pemerintah. Akibatnya masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan politik di luar masa pemilu. Solusinya adalah peningkatan pendidikan politik, transparansi pemerintahan, dan mendorong keterlibatan masyarakat secara terus-menerus. Question number 3, Ardi Pratama. How do we respond to demonstration in Indonesia that are suspected of being funded by certain groups for personal gain? The answer from Nathaniel Farrell. Kita perlu menyikapi demonstrasi dengan bijak. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum. Tapi kalau terbukti didanai oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi, maka itu bisa merusak tujuan demokrasi yang sebenarnya. Solusinya, pemerintah harus transparan, tegas menindak jika ada pelanggaran, dan masyarakat juga harus kritis, jangan mudah terprovokasi. Kita harus pastikan aksi-aksi seperti ini benar-benar murni aspirasi masyarakat, bukan karena bayaran kepentingan tersembunyi. As breaking third at 10:02 a.m. Termin 2. Question number 4, Jacobus Candid.
What efforts have been made by election organizers, the government or civil society organizations to reduce the golput rate and increase voter participation? How effective are these efforts? Answer from Nathaniel Farrell. Yang pertama, sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU dan LSM, edukasi via media kampus, komunitas. Efektif tapi belum menjangkau semua lapisan masyarakat. 2. Digitalisasi. Aplikasi dan media sosial untuk informasi pemilu efektif di kota, kurang menjangkau wilayah terpencil. Yang ketiga, kolaborasi dengan tokoh dan influencer. Kampanye Ayo Memilih lewat figur publik cukup efektif pengaruhi pemilih muda. 4. Pelayanan inklusif. TPS khusus, fasilitas untuk disabilitas, efektif tapi masih ada kendala teknis. Nomor 5. Kampanye anti golput. Gerakan moral dan tanggung jawab demokrasi, efektif terbatas tergantung kesadaran politik warga. Hasilnya partisipasi naik jadi 81% di pemilu 2019, tapi tantangan apatisme dan ketidakpercayaan masih ada. Close by moderator at 11:46 a.m. Additional explanation by the lecture of political sociology course Miss Villemary, 12:28 a.m. Closed by MC at 12:47 a.m. Thank you.